Hello po, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano po mag-transfer ng WorldCoin to World Wallet. Yan po yung mga katatapos lang po magpa-verify. Yan po makikita nyo mga WorldCoin, click nyo lang po yan. Tapos yan po lalabas na yung amount, yan 1,363. Click nyo lang po yung claim with ID. Huwag nyo pong kakalimutan na i-click yung spending. Huwag po kayo sa Bolt kasi 7 days po bago pa makuha. Click continue nyo lang po. Yan po lalabas po yung face verification. Tapat nyo lang po yung mukha nyo dyan. Tapos eto na po yung lalabas. Yan, verify with World ID. Click nyo lang po yung verified. Tapos po, wait nyo lang po yan. Naglo-loading lang po yan. Wag nyo pong i-exit. Basta hintayin nyo lang po. Yan po, click nyo continue. Tapos continue po ulit. Maybe later na po yan. Yan, okay na po yan. Pwede nyo na po siya exit. Click nyo lang po yung X dun sa may taas. Tapos pwede nyo na po i-check sa may wallet nyo. Ayan na po yung pera nyo. Thank you po.